Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Karon ba ko nakabalik og vlog? Good morning sa inyong lahat. I love you so much. Nagsugod na po ta sa akong trabaho guys. Kung bala ko nga ba, guys, wala na ako i-vlog. O akong hilalayhay nga wala na og gas sa ilit kay sigig ulan. Tapos ipatuhod ako og silingpan. Dayon pag mauga, mamilo na po ko pero magugas ako